हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा और पाकिस्तानी ओरिजिन के ही कैनेडियन सिटीज़न और एनालिस्ट बैरिस्टर हामिद बिशानी साहब का वीडियो, जिसमें बिशानी साहब का ये मानना है कि अफ़गानिस्तान के अंदर 75 के बाद से अब अशरफ गनी की हुकूमत तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो प्रो इंडिया रही हैं। इसलिए पाकिस्तान हमेशा भारत पर ये इल्ज़ाम लगाता रहा है कि भारत अफ़गानिस्तान के अंदर उन दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देता है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करती हैं। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा कारण ये भी है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमतों द्वारा बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों को मिलाकर पाकिस्तान के KPK पर, जहाँ पर पश्तून मेजॉरिटी के लोग रहते हैं, इन हिस्सों पर अफ़गानिस्तान दावेदारी करता रहा है कि ये हिस्से अफ़गानिस्तान के हैं। इसलिए पाकिस्तान ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत कायम हो। लेकिन बैरिस्टर साहब का ये मानना है अगर अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई तो पाकिस्तान पर इसके बहुत बुरे नतीजे पड़ेंगे, बहुत बुरा होगा पाकिस्तान के साथ इसका जो रिज़ल्ट होगा। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान के अंदर एजम्पशन क्या है इस सारे केस की, अफगानिस्तान क्यों इम्पोर्टेंट है? नंबर एक, पाकिस्तान के जो आइडियोलॉग हैं और जो मिलिट्री माइंड्स हैं या मिलिट्री एनालिस्ट हैं, उनकी ये कतई राय है, जिसको एब्सोल्यूट ओपिनियन आप कहते हैं, कि पाकिस्तान को तोड़ने के लिए एक इंटरनेशनल और रीजनल जो है डिज़ाइन मौजूद है, एक साजिश हो रही है जिसको किसी वक्त इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये अगर आप सारी डॉक्यूमेंटेशन देखें, पीछे जाके देखें, नवाज शरीफ के खिलाफ जब पहला हरकत शुरू हुई थी तो उसको इसी बात की आड़ ली गई थी कि जी यहाँ पे कुछ खुफिया किस्म की ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम सब लोगों से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान खतरे में है और पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी रीजनल साजिश पक रही है। और अगर हम उसमें कुछ इस तरह के लोग अगर यहाँ पे रहेंगे इक़्तिदार में जो हमारी बात नहीं सुनते या हमारी बात के इशारे पे नहीं चलते, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अब वो क्या था, मैं आपको बताता हूँ कि वो बहुत क्लियरली उनकी ये राय है। इस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि राय गलत है या सही है, लेकिन इसी पे उनका सारा थीसिस बेस करता है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा को तोड़ने की कोशिश हो रही है ताकि वहाँ पे इंडिपेंडेंट जो है वो रियासतें बना दी जाए। ठीक है जी, ये साजिश है पाकिस्तान को तोड़ने की, और इसके लिए ये दो फॉल्ट लाइंस आप इनको कह सकते हैं कि उसके पास मौजूद हैं। और वो क्यों मौजूद हैं कि जी ये दोनों जो जगह हैं इन पे अफगानिस्तान का क्लेम है कि बलूचिस्तान के कुछ इलाके अफगानिस्तान वाले समझते हैं कि हमारा हिस्सा है, और इसी तरह पख्तूनख्वा के भी। तो ये 1975 से लेके तो अफगानिस्तान के अंदर जो प्रो इंडिया एक हुकूमत मौजूद रही है, उसका बारे में इनका ये इल्ज़ाम था कि ये यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर बैठ के तो ये बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में बलोचों को और पख्तूनों को जो है वो फाइनेंसिंग भी करते हैं और अफगानिस्तान में बुला के उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। और वो पिछले अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो नेशनल अवामी पार्टी के जो कायदीन भाग के वहाँ गए जिन्होंने पनाह ली थी, या खुद बादशाह खान साहब जो हैं वो जाके अफगानिस्तान में जो ठहरे रहे, ये अजमल खटक और इस तरह के जितने लोग थे, इन पे क्लियर ये इल्ज़ाम इन्होंने लगाया कि ये वहाँ पे जाके बैठे हैं, जो कि राह की इमा पे बैठे हैं और हिंदुस्तान अफगानिस्तान को यूज़ कर रहा है हमारी सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ इस मुल्क को तोड़ने के लिए। ये है थीसिस जो जनरल गुल हमीद से लेके आज तक इन्हीं अल्फाज में चल रहा है। अब इस थीसिस की मौजूदगी में अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त ज़िंदगी का सबसे बड़ा क्वेश्चन मौत और हयात का बनता है सवाल अफगानिस्तान का, तो इसमें इल्ज़ाम वाली कौन सी बात है? थीसिस तो उनका है, थीसिस तो मैंने नहीं क्रिएट किया। अब इस थीसिस की रोशनी में इसका जवाब क्या है पाकिस्तान के खिलाफ? क्या अशरफ गनी की हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में उनकी मदद माने करेगी जो उनको आंखें दिखा रहे हैं? उसका जो वाइस प्रेसिडेंट है या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जिस लहजे में वो पाकिस्तान से बात कर रहा है, तो क्या कल वो बलूचिस्तान या पख्तूनख्वा में अगर कोई मदाखलत हो रही है या कोई ट्रेनिंग कैंप्स हैं या कोई फाइनेंसिंग हो रही है जो इंडिया कर रहा है अफगानिस्तान की टेरिटोरी को यूज करके, वो बंद कर सकते हैं? क्वेश्चन इज नो। उसके लिए आपको एक पैकेज डील करनी पड़ेगी। ये रास्ता दिल्ली से होके काबुल जाता है, काबुल से दिल्ली नहीं जाता। आपको दिल्ली से बात करनी पड़ेगी, अपने मामला तय करने पड़ेंगे जो आप करने के लिए तैयार नहीं। उसके बजाय आप इंडिया को एक इक्वल फुटिंग पे लाना चाहते हैं कि नहीं जी हम यहाँ आपको न्यूट्रलाइज कर देंगे। वो न्यूट्रलाइज करने का क्या तरीका है कि वहां पे तालिबान की हुकूमत हो,
تاکہ وہاں پہ جتنا کچھ انڈیا نے انسٹال کیا ہے اس کو ڈسمنٹل کیا جائے، ٹریننگ کیمپ توڑ دیے جائیں، ایمبیسیاں بند کر دی جائیں، جو بھی جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ وہ سارا ختم کیا جائے، اور افغانستان میں پرو پاکستان ایک گورنمنٹ جو ہے وہ انسٹال ہو۔ یہ بات میں نے کی تھی کہ یہ پاکستان کا خواب ہے، لیکن اس کے کانسیکوینسز میں نے کہے تھے کہ وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے، چونکہ جب وہاں افغانستان میں طالبان کی حکومت آئے گی تو ممکن ہے پاکستان میں بھی، جیسا کہ آپ نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے، اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے کہ لوگ خواہش رکھیں کہ ہم یہاں بھی طالبان ٹائپ حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ کی انٹرنل جو سیکیورٹی ہے وہ بھی خطرے میں پڑتی ہے، اور انٹرنیشنل پریشر آپ کے لیے ایک سوانے روح بننا جس کو کہتے ہیں وہ بن سکتا ہے۔ اب اس میں الزام بالکل کوئی نہیں ہے، رہا سوال آپ کا کہ آپ کہتے ہیں ڈیموکریٹکلی آپ ان کو انگیج کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو انڈیا کی وہاں پہ پریزنس ماننی پڑے گی نا۔ انڈیا کو ایلیگلی وہاں تو نہیں بیٹھا ہوا، یا اس نے فوجیں تو نہیں اتاری ہوئی نا، ایمبیسیاں کھولی ہوئی ہیں، تو آپ ڈیموکریٹکلی کیا انڈیا کو کہیں گے ایمبیسیاں بند کر دے؟ یا اس نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہاں کمیونٹی سینٹرز میں یا کہیں یونیورسٹی میں یا کسی جگہ پہ، آپ اس کو تو نہیں اس طرح ڈسٹرائی کر سکتے جس طرح طالبان کر رہے۔ سو پیسفل پروسیس ان کو سیوٹ نہیں کرتا جنہوں نے یہ پراکسی وار چھیڑی ہوئی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ افغانستان میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک پراکسی وار ہے۔ پاکستان اپنی بقا کا سوال یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا کو وہاں سے نیوٹرلائز کرے، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا انڈیا کو نیوٹرلائز کرے یا انڈیا کے ساتھ اس کے تعلقات معمول پہ آ جائیں، جس کے لیے ظاہر ہے بہت زیادہ کانفیڈنس بلڈنگ کی اور ایک پورے پروسیس کی ضرورت ہے، وچ از ٹائم ٹیکنگ، جو کہ ہو نہیں سکتا راتوں رات۔ تو اس لیے جناب آپ اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو پھر آپ ووٹنگ کی بات نہیں کریں گے۔ تیسرا طالبان کسی صورت میں ووٹ جو ہے کی بات نہیں مانیں گے ان حالات میں، کیونکہ ان حالات میں وہ ونر ہیں، تو وہ کیوں مانیں؟ مجبوری بتائیں مجھے، ان کی اچھا مجبوری کیا ہے؟ جیسے ایک بات بتائیں، آپ کیسے ریٹ کریں گے افغان لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اور حکومت کو؟ طالبان بھی ٹھیک ہے، ان کا بھی ایک رول آ گیا، انڈیا کا بھی رول آ گیا، پاکستان کا بھی رول آ گیا، آپ ان کو بھی ریٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی کسی مرض کا، جو کہ پنجابی کہیں وہ بھی کسی مرض کی دعا ہے، یا وہ بس یہی ہے کہ پاکستان پہ الزام لگا دو یا طالبان پہ الزام لگا دو؟ نہیں، وہ وہاں کی جو حکومت ہے اس کی ایک بڑی آپ یوں سمجھ لیں کہ بڑا سیگمنٹ جو اس حکومت میں بیٹھا ہوا ہے، ایک بڑی لابی، ان کے خیالات وہی ہیں جو پاکستان کے خدشات کو تقویت دیتے ہیں کہ جی یہ جو ہماری پڑوسی ہیں بلوچستان یا پختونستان، اس میں واقعی ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے افغان جو پشتو لوگوں کی۔ وہ باقاعدہ اوپنلی یہ بات کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پاکستان کے لیے اس حکومت کو تسلیم کرنا یا اس کے ساتھ وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا، وہ آلموسٹ آؤٹ آف کوسچن ہے۔